John Riel Casimero, Luis Pantera Neri. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So kami gagamitin si former 3 World Division Champion Cuadro alas John Riel Casimero, para pagapangin sa ibabaw ng boxing ring si Luis Neri. Kung inyo pong naalala ang laban Kamida versus Neri na kung saan ay natalo at nabugbog lang ito ni Luis Neri. Y al público no le gusta esto. Y ahí le conectó una buena mano izquierda. Derecha también, intercambiando bombazos. De poder a poder. Buen volado de mano izquierda conectó Kameda. No, y aguanta todo Kameda, ¿eh? Ahí le dolió más abajo que lo que de los tres que le tiraron arriba. Oh, qué upper. Oh, lindo el upper otra vez. Oh. Aguanta garganta que hay guerra. Hay guerra en Tijuana. El japonés lo está aguantando todo. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Mano izquierda tremenda que le dinamitó en el rostro. Todo Neri. Es una máquina de tirar golpes. Hoy el Pantera se tambalea el japonés, pero se mantiene de pie. ¿De qué está hecho Kameda? Impresionante cómo aguanta esos cañonazos por parte de Luis Neri. Otra vez le explota en el rostro y la devuelve con toda la derecha el japonés. Mucho castigo está recibiendo Kameda. Qué manera de encontrarse los estilos. Truenos y relámpagos cayendo en Tijuana. El público se pone de pie. Le está pidiendo el knockout al de casa. No se vaya a vaciar Neri, ¿eh? Neri lo vimos como que estaba yendo por todo y finalmente tuvo que cambiar un poquito el aire. Ya no se lanza con el desespero el Pantera. Cabezazo, cuidado. Bueno, algo, a ver, el protector. Cuidado, se le había desacomodado, ¿no? Se aviva Kameda ahí y sorprende a Luis Neri. Fuera de distancia ahora el japonés. Oleg que pasaba ese volado de mano derecha. Uy, un resbalón más. Buena mano izquierda. En dos ocasiones le deposita fuera adentro. Que le va a arrancar la cabeza. Lastimado, ahora sí Kameda. Ahora sí parece que hay olor a pólvora. Ahora sí parece que hay olor a pólvora. Pero qué batalla, póngase de pie. Porque estos hombres se están entregando un peleón en Tijuana. Sensacional el auditorio convertido en una sucursal del manicomio. Y ahí está Kameda también respondiendo. Recibiendo el Pantera. Le han probado también la quijada al peleador mexicano. Hoy le ha salido valiente este japonés. Correcto, se va a acabar este asalto. Va a sonar la campana, va a terminar el round 5. El japonés. Pero va bien. Hoy como duele el cuerpo. Arriba un misil. Hay olor a pólvora. Se va a terminar la pelea. Se va a terminar y no más. Boleto gratis. Al país de los sueños. Todavía no acaba. Pensé que se había metido el referí para pararlo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, me lo quedo en la mano el boleto entonces. Ocúpalo para mañana, mi reina. Ya no va más. No más. Ahí está el boleto gratis. Felicidades para el Pantera Neri. El regreso por la puerta grande en casa con victoria por la vía rápida en un pleito. Si John Riel Casimero ay tinuturing na isang maangas sa ibabaw ng boxing ring at madami na din itong napatumba na boksingero ng bansang Japan. Ang bansang Mexico naman ay may pinagmamalaki din na isang malakas at kayang lapain ang mga makakalaban nito. Ito ay si Luis Neri. May solid na kartada at may marami ng karanasan sa ibabaw ng boxing ring, former WBC World Bantamweight Champion, at former WBC Super Bantamweight Champion. Si Luis Neri ay mainit sa mata ng kababayan ni Naoya Inoue, kung saan tinapos niya dito ang kanilang pambato. Shinsuke Yamanaka versus Luis Neri, para sa WBC Bantamweight title. Dito din nakilala ng bansang Japan ang pagiging maangas ni Luis Neri, dahil palaging inaangasan ni Luis Neri si Naoya Inoue na tila nagpapapansin ito sa halimaw ng Japan at tila naghahaman at sa hindi nagtagal ay naikasa naman ito. Nakalaban din ni Luis Neri si Naoya Inoue, ngunit nabigo nga ito matalo ang halimaw ng bansang Japan na si Naoya Inoue. Speaking ng pag-angas, aba syempre dito rin nila nakilala ang tinaguriang angas ng Pinas na si John Riel Casimero, dahil talagang maangas talaga ito. Sa lakas,
trash talk at iba pa, dahil kapag ito ang nilabanan mo ay tiyak hindi lang knockout ang sasapitan mo kundi babog sarado ka dito at kung malas-malasin ka sa mga kamay ni John Riel Casimero sa ibabaw ng boxing ring ay tiyak hindi ka na magising or di kaya magigising ka na lang nasa hospital ka na. Sinubukan nila ang angas ng bansang Pilipinas na si John Riel Casimero, makakalaban niya si Kinya Yamashita na kung saan ay pinatumba lang ito ni John Riel Casimero. Mas lalong humanga pa ang Japanese kay John Riel Casimero, noong patumbahin niya muli ang pambato ng Japan na si Raya Akaho, ngunit si Akaho ay umayaw sa laban dahil sa lakas ng suntok ni John Riel Casimero. Kaya dahil dito ay sobra talagang hinangaan ng mga Japanese itong si John Riel Casimero, at hindi nga nila naiwasan pagkumparahin ang dalawang maangas na boksingero na sina John Riel Casimero at Luis Neri. Kaya ngayon taon kasalukuyan ay tila magtatagpo na ang mga landas ni John Riel Casimero at Luis Neri, dahil sa tindi at lakas ng promoter ngayon ni John Riel Casimero, ang Kamida Promotion. Ang Kamida Promotion ay gumagawa na ng paraan para maikasa ang laban na ito, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa kumpirmado dahil under negosasyon pa lamang. Ngunit marami na ang haka-haka na kasado na ang laban, ngunit hindi pa ito ipinasa publiko, dahil October taon kasalukuyan pa magtatapos ang parusang ban ng bansang Japan kay John Riel Casimero. Ayon naman sa Kamida Promotion ay i-anunsyo nila ang laban ni Casimero sa lalong madaling panahon kaya antabay lang. Ngunit bago ang labanan John Riel Casimero at Luis Neri ay atin muna panoorin ang huling laban ni John Riel Casimero sa bansang Japan, makakalaban niya dito si Saul Sanchez, na kung saan ay pinalipad ni John Riel Casimero ang ulo nito. カシメロの左が火を吹いた2度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあいきなりいったぐらついたしかし右を入れた手をついたかどうだダウンかダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、聞いた後に、いやさすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというの気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが生まれました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。ジャブ、ここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスも返した。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか。構成一方か、いや返す、いいですね、返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ここはタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。止めた。終わった。 Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.